हाँ प्रारंभ आमर अधिनायक अधिनायिका प्रथम निष्पत्ति नेबा ए ग्रुप रो अधिनायक होची अधिनायिका कैप्टन किए तुम ग्रुप रे वंदना हां सर हाँ सर हां हर्षल की नंबर दो हर्षल ओके हर्षल कैप्टन ओके फाइन रोहित रोहित ग्रुप रोहित कैप्टन अरे सही है आओ सांग ग्रुप रे ଭଲ ଏଇ ଭଲ କଥା ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ବୁଝିଲ ନା ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟା ନା ଦିବ୍ୟା ଦିବ୍ୟା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହଁ ଦିବ୍ୟା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତୁ ହେଇଯା ଦେଖି ଏ ଟିକେ ତପ ହେଲା ଆଉ ତମ ଗ୍ରୁପରେ ନା ନା ରୋହିତ କରିଦେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଆ ଭାବିଆ ଚିନ୍ତା ଲାଗେ ଭାବିଆ ଚିନ୍ତା ଓ ହିଁ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଓ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଡକ୍ଟର କହିବାର ଅଛି ଭାବି ହେଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଓଇ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଅଧିବେଶନ କହିଲି स्टार्टिंग प्रॉब्लम ठीक है इन हुए सर होची ना उठे होची टीम में हेला हिंदी स्टार्ट व्हाट इज कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन Sir, all anticipated losses must be taken, but anticipated profit must not be done recognized. excellent right super ताली तुमने जो पॉइंट रख दियो मोर पास स्कोर नहीं वो एट साइड बॉल की जा बुझले ना ऑन रख दियो हां यस व्हाट इज मेटलिटी कन्वेंशन One, two, three, four, five. Time's up. Sorry. Question process. All material information should be recorded. ସେ ଗ୍ରୁপটা কি কি গ্রুপ সেকেন্ড গ্রুপটা পেপার দুজন ফাইনাল আছেন স্যার হৌরে বেসিক তো পচারছে ফাইনাল কোন ইন্টার কোন স্যার দুইটা ফাইনাল হলে হৌরে তাকে আর বিচার হবো আমার ফাইনাল প্রশ্ন ভুলি যাইছে কেন ফাইনাল করার বিশেষ অ্যাডভান্টেজ আছে যে প্রশ্ন এবে পড়ি আসছিও সেই অলগা প্রকার থিব সেটা অ্যাডভান্টেজ আছে বুঝছেন ଆଉ ଆଗେ ଆଇଲେ ମନା ଦିଦି କନଫରେନ୍ସ ଦିଆଲେ ତାଙ୍କେ ସେ ଜୁନିୟର ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଯେ ଫ୍ରେଶ ଏବେ ଦେଖ ହଁ ଏବେ ଦେଖ ଦିନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଥିଲା ସ୍যার क्वेश्चन प्रोसेस कौन को All material in transition will be recorded. थोड़ा important नहीं बस हो जाए. वेरी गुड चलो बुझना बोनस पॉइंट हमरो चले कितो किछ मिलियन दम आबले सिंधिया खुशी तमे हृदय जितछो आबले किछो नडे जो ना एमन समस्त जानथिबे तमे पोजिशनल लेवल बोनस में ऐसा जान से तम Bonus बड़ी कैंसर. हां सीधी बोले First team टा होई. पोजिशनल एडवांटेज ठीक नहीं ना First team टा होई सर. हां Second after that बोल से बरे तार को पोजिशन আছে সিন্ধি बोनस पॉइंट लावण्या नाही रे Starting रे सब जैसे ही. तमे हृदय जितछो স্যার আগে লাস্ট সিজন রয়ো চারটা বোনাস নেইছেন हां रे छे Oh, एबे bonus तो है आपण ଆମେ এই ଗ୍ରୁପ ସାର୍ କେବେ ନା କଲେ ଆମକୁ ಅಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ଅଛି ତମେ ହୃଦୟ ଜିତିଛ ରେ ହୃଦୟ ଜିତିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଁ कार से दवाने. ହଉ ଆଉ ତା ଭାବି ଦିଅ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛ ଆପଣ ଧରିଲା ହେଲା ତମର what is consistency convention हां बोलो के बोलो कंसिस्टेंसी माने सम अकाउंटिंग पीरियड रे सेम रूल एंड रेगुलेशन excellent super really ନିଜ କୋଟେ ପାଣି ହେଲା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା निजु पॉइंट द नहीं ତମେ କଣ ସେ କହୁଛି ହେଲା full disclosure Full disclosure matter, all material information must be recorded separately or disclosed fully separately to know the all the matter zero one zero what is realization concept according to this concept the case transactions are realized in the books of accounts and any amount which is received from third party that will be realized in the same case
if any amount received from the third party in cash, then that will be realized. Question passes. All the transaction which are recorded जो ट्रांजैक्शन रियलाइज हम जो ट्रांजैक्शन जो हम से रेकर्ड हम माने Accrual. सर से ରିଲେସନ୍ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ଥିବାର ଅଛି ଯେତେ ରିଲେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେମିତିକି ଏବେ ଏକ୍ରୋଡ୍ ବେସିସ୍ରେ ଜୀବନ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ସପୋଜ ଇନ୍ ଅ ପୋଜିସନ୍ ଟୁ ରିୟଲାଇଜ୍ ଅଲ୍ ଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ Give it to you. Okay, right to receive payment. Right to receive. Not exactly receipt of payment. If you happen to have the right to receive payment, it comes under relation. Credit sales with relation concept आ जाओ. हमें realize कौन इन हमारा right अच्छी realize करें. Fine, ठीक है. तब fine. What is cost concept? all the assets and the assets are recorded in the accounts in their book value. or historical costs. Fine, super. Yeah. Right. A provision for bad debt appears on the credit side of debtor's account. Am I serious or joking? Joking. Right? Fine. Credit sales of assets are recorded in journal proper. Am I serious or joking? Serious. Well done. Point. Depreciation can be charged only on wasting assets. Am I serious or joking? Joking. Very good. What is the difference between provision for bad debts and provision for discount and debtors? If someone asks you and you say that provision for bad debts is on doubtful debts and provision for discount on debtors is primarily on good debts. True. True. Very good. General reserve is a free reserve. Serious or joking? The revaluation reserve is a realized reserve. Am I serious or joking? Regulation Is a realized reserve. serious. Sorry, it's joking. Okay, we don't realize anything through revaluation. Okay, we realize only when we sell the assets. Okay, fine. Questions are taken tougher as you go. Okay, capital profit is achieved both on the realization of assets if we sell it at on profit and on the repayment of liabilities if we redeem at a discount. Apart from these two, can you identify any other way where capital reserve can be created? Sale of assets at a profit, obviously capital profit, capital reserve. Redemption of liabilities, obviously at a discount, obviously there is a capital profit and capital reserve. Can you identify any other source where capital reserve is created? One. Question passes? I want you to rethink and answer. Okay, because you are going in the right direction, that's all. Issue shares at premium. Question passes. সেটা ইস্যুর প্রিমিয়াম ইস্যু করতে অথরাইজ শেয়ার যদি ফরফিচার হয়ে গেছে দেন রিইস্যু টাইমে যদি সেটা Forfeiture कौन है? प्रीमियम इश्यू वाला सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं की रोल कैपिटल रिजर्व जितनी बुक ही सामान है हाँ से एटा कौन ही बड़ा है तो forfeiture of shares से तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आस्ते ओके शेयर forfeited to capital reserve last Last. okay fine
Yours. A provision for bad debt. Okay? Someone deal on Right. deal. Right. A provision for bad debt is a charge against the debtors. Okay? যদি এটা করিব তোমার সাথে এগ্রি হবো না? Sorry? Not agree. Don't agree. Okay, well done. Point. Come. Can you name any specific reserve which is utilized only for issue of bonus shares? For issue of ownership. Any specific reserve which is utilized only for the issue of bonus shares? Bonus share, no? Dividend declaration. Question passes. Any specific reserve that is utilized only for the issue of bonus shares? Security. Only for the issue of bonus shares. Question passes. Capital redemption. Excellent. Only CRR. CRR can be utilized only on the for issue of bonus shares. ऑडियो सुनी थी वो बुझला ना और दिन स्टार्ट किया हमारा ऑडियो सुनी है विचार बना और दिन अपॉइंट What's the main difference between a provision and reserve? Yeah, yours. Tamara. So provision is created when we have doubt to incur a loss which is future occur. But reserve is created, we set aside some money to carry forward. That's yeah, super. On track. Any example of statutory reserve, if you remember? Statutory. Fine. Question passes. Fine. Question passes. Fine. Question passes. So, Atman combination is equal, otherwise capital reduction, debenture reduction. Question passes. Provision for Investment allowance reserve, development rebate reserve, export profit reserve, these are all statutory reserves. Investment allowance reserve in the sense the SEBI wants you to have reserves. Securities Exchange Board of India wants you to have reserves, okay? Investment allowance reserves, podibo, okay? Inter podibo. Fine? So, assume the reserve. Right, मन रखिथो खाली गोटे जिंस मन रखिथो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इन्वेस्टमेंट अलाउंस माने सेबी तुमको स्पेसिफिकली कहूची for the benefit of all the security holders you have to have investment otherwise very difficult fine माने I mean you have to have reserves otherwise very difficult tomorrow I think partnership रे करथिला investment allowance reserve Fluctuation reserve considered same. investment fluctuation reserve Sure. exact partnership रे tomorrow asset side investment थिला liability side investment fluctuation reserve थिला तारो ये थिबो बुझना तार गोटे realization गोटे asset थिबो सेठी ये revaluation से पक्के होता है काटी जो पक्के होता है fine Body of combination. Tamar whatever. What is GAAP? Generally accepted accounting principles or the I never asked you. yes, sir, apart from that. Right. It is the basic standards which are rules and principles of guidelines for maintaining of all the accounts and it is specified by the Institute of Chartered Accountants in India with the permission of the central government. Excellent. If I ask you that questions take tough age also. If I ask you sale of asset at a loss, suppose we sold an asset at a loss,
Suppose the cost of the asset was 2 lakhs. The depreciation was not chargeable because it was a land, okay, because depreciation cannot be charged on land. We sold it for 1,50,000. Okay, right. So we obviously had a loss of 50,000. So how do you treat that loss? Loss में treat करेगा ना? Okay, what is the entry? Journal entry? For loss. Sold machinery, Sold land 2 lakhs for 1,50,000. So entry will be cash and but P&L cannot be debited. since you took time to answer, I give it to you. Since you took time to answer, I give it to you. Okay, it's a tricky one because most of the people they say that it's cash contributed, profit loss contributed to land. P&L Fine. cannot be. The P&L normally has to be debited in the sense that normal case है तुम्हारा loss on sale of fixed assets तुम्हें P&L रे पहुँचना, profit on sale of fixed assets credit side रे पहुँचना, loss on sale of fixed assets तुम्हें debit side रे पहुँचना है. किंतु sometimes कौन होता है कि added asset टा land टा जोटा depreciation होनी, जार depreciation पड़नी, या depreciation पड़नी तो मैं loss का तो मैं P&L debit कर दो. But sometimes the profit may be vitiated, कितने करो, बुझ रहा ना? तो हमें profit से पक्के हो, आपको ये चारा है. You can't have that loss recorded elsewhere. No chance. कोई पक्के होता मैं. तो मैं fictitious assets नहीं किया डा तुम्हारा loss भी पक्के होता मैं. Balance sheet asset side. Chance नहीं ना? Right ना? Loss. सेटा fictitious asset को loss पक्के होता मैं. Our net loss. Fictitious asset जो loss तो पक्को हो, सेटा profit loss और net loss. एटा asset sale ऊपर loss हो तो मैं fictitious asset जरा पक्की करियो. तो मैं profit loss वाला पक्के हो, extraordinary item हिसाब से पक्के हो. बुझ रहा था ना? You don't exactly sell land every now and then. Extraordinary item हिसाब से पक्के हो, थोड़े note लिखियो. Land टा बिकी दिलो, सिर्फ में इतने loss है ना, otherwise ये ना. पक्का, right ना? अच्छा. Income tax deduction मिलेगा था? No. मिलेगा. कहीं की? Can we have deduction of capital losses in income tax under PGBP? Can the capital losses be set off against the profits of PGBP? No. No chance. So long term capital losses की हिसाब से PGBP set off ही करेगी. No, no. सेटा CA head रहेगा ना, long term capital gain रहेगा ना. Very good. So income tax allow करियो. Income tax won't allow you to debit the losses to profit loss account, but accounting wise तुम debit करिया पड़ेगा. Since you took time difference. Yeah, since you took time, that's why I give it to you. Okay. Yes. ଆମର ଡେଟର୍ସ ଟା ଆମକୁ କ୍ୟାଶ ଦେଲାନି ଆସେଟ୍ ଦେଲା. ଆମର ଡେଟର୍ସ ଆମକୁ କ୍ୟାଶ ଦେଲାନି ଆସେଟ୍ ଦେଲା. ଆସେଟ୍ କ'ଣ ସେ ମନେକର ଆମକୁ ଦେବାର ଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା, ଶାଗୁଆନ କାଠ ଖାଟ ଟେବୁଲଟା ଗୋଟେ ଦେଲା, ବଡ଼ ଲେଭେଲ ଟେବୁଲଟା ଗୋଟେ. ଓକେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ହେବ? Asset account debited to debtors account. এটা সিম্পল টাইপ তিন কোশ্চেন পচাই নি সহজ কোশ্চেন হ্যাঁ. তারপরে ডেপ্রিসিয়েশন পকে কি? ডেপ্রিসিয়েশন পকে দাও. Obviously okay. Okay, because it was not a grant. ତମେ ଯଦି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତା, ପଇସା ପଇସା କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ପକେଇ ନଥାନ୍ତ. It's a grant. You earned it. You earned it. Though you are not purchased it through payment of cash, you earned it. So fine. Okay. Depreciate it. ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ଥିଲା, ଷ୍ଟୋର ସହ ତମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା, ବୁଝିଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୟୁଜ୍ କରିକି ରିଟର୍ନ କରିଦେଲ. ମେଟେରିଆଲ ଥିଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତମେ ୟୁଜ୍ କଲ, ବୁଝିଲା ନା, ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଖରାପ ଲାଗେ, ରିଟର୍ନ କରିଦେଲ. ଓକେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ? Material control to work in progress. क्वेश्चन बुझिला तो? यूज होला पर रिटर्न.
सिंस टाइम नौच से तुमको पॉइंट दिए बुझला ना कहीं बिकज टाइम नवा कथा मटेरियल तुम जदि फैक्ट्री तुम यूज कर देछ फैक्ट्री यूज कर ताने स्टोर्स से फैक्ट्री पड़े और स्टोर्स से फैक्ट्री पड़े तो वर्क इन प्रोग्रेस टू रॉ मटेरियल कंट्रोल एनी प्रॉब्लम देयर नो प्रॉब्लम वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल कंट्रोल टा वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल कंट्रोल होला परे सेडी कोन हला फैक्ट्री रे किस्सा को दरकार नै सेडी कोन किस्सा हला को बिल्कुल दरकार नै वेदर इट वाज टेकन टू फिनिश्ड गुड्स ए वर्क इन प्रोग्रेस पर कोडी जाउछ फिनिश्ड गुड्स जाउछ ना फिनिश्ड गुड्स जाउछ कि ना नाही हम किसी दरकार नै हमको बुझला ना स्टोर्स तो रिटर्न नहीं परियो नहीं तमे यूज कर दो रिटर्न कर दो स्टोर्स हो गयो तमे स्टोर्स ता यूज करला पर स्टोर्स हो जि स्टोर्स हो ना सेटा कोन है वर्क इन प्रोग्रेस रही जो सेटा वर्क इन प्रोग्रेस स्टोर्स दिबार प्रश्न उठुनी वर्क इन प्रोग्रेस ता स्टोर्स को दिबार प्रश्न उठुनी फाइन ना तमे जदि स्टोर्स को स्टोर्स हिसाब रे यूज न कर रिटर्न कर दलो तो सेटा अलग पुनी वर्क इन प्रोग्रेस टू रॉ मटेरियल कंट्रोल हे जो रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोग्रेस हे जो बुझला किंतु तुम यूज करला पर आउ से स्टोर्स न बनी से ब्लॉक एंट्री मारियो सेटा टैली जदि करियो ब्लॉक मारियो सेटा हे परियो बिकॉज़ यू हैव यूज्ड इट एंड यू कैन नॉट रिटर्न इट बैक टू स्टोर्स फाइन ठीक अछि किछि नाही सेथरे एंट्री वेटी किछि राइट ना सेटा फिनिश्ड गुड्स से देखो स्क्रैप बैक कोन आसियो सोल्ड हे नथियो बुझला ना फिनिश्ड गुड्स को कॉस्ट गुड्स सोल्ड ना सेटा सेल हेनी तो तार यूज हमर कर देलु तो स्क्रैप हिसाब में किया पड़े नाले पूरा राइट अप करिया पड़े राइट अप कर दो तो प्रॉफिट लॉस स्क्रैप हिसाब में किला तो जेती पैसा मिले सेती आगुडी जीवा राइट ना रिटर्न करला इंग्लिश पता ना नो चांस रिटर्न वेरी किछि ना बुझला ना हां हमरा नाबे क्वेश्चन व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन ए लोन एंड ए डिबेंचर लोन ଆମେ ଯାଉ ମାନେ ଯାଉ ଚିଞ୍ଚୁ ତାକୁ ଡିବେଞ୍ଚର ମାନେ ଜାଣିବା ତ ଯାଉ लोन जाओ चिंचु ताटु आणछु बैंक मैनेजर को बोललो लोन देलो बैंक मैनेजर चिन्हला हमको किंतु डिबेंचर हमको जे किनु ताकु चिन्हला वी डोंट नो हु ही इज बेसिकली ओके दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट वेरी गुड सिंपल क्वेश्चन दैट इज ओके हां when capital redemption reserve is created CR account so ये तो question process sorry when a declaration or different is question process question process buyback kote GR to CR kote and buyback and ଯେତେବେଳେ ବି ବାୟବ୍ୟାକ୍ କରୁଛ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ शेयर्स को रिडीम करछ सीआर टा क्रिएट हो सीआर ର स्टोरी सुन दियो गुजरात ना भविष्य रे भला जाओ अगर आपके घर में आपके पापा आपके बर्थडे पे एक बड़ी सी एलईडी खरीद के दे दी ला दी तो वहां पे बहुत सारा खर्चा हो जाता है तो अगले ही महीने आपको जितना देना है उससे कम देंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना खर्चा कर चुके हैं अगर उस खर्चे के ऊपर भी खर्चा करने लगे तो उनके पास रिजर्व्स कुछ बचेंगे नहीं तो कंपनी व्हेन इट रिडीम्स प्रेफरेंस शेयर्स or for that matter equity shares it must already have expended so much of money that it will not be having enough money to be able to pay the normal dividends तो डिविडेंड्स का रास्ता पूरा बंद हो जाता है शेयर होल्डर्स को बोला जाता है कि यार आपका डिविडेंड कुछ दिनों तक बंद किया जाता है अब पैसा नहीं देंगे आपको पैसा अभी नहीं देंगे लेकिन रिजर्व्स में रख लेंगे ओके सपोज मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर लिया इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके बाद मैं फिर से नॉर्मल खर्चा करने लगूं तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं मैं खर्चा करूंगा लेकिन कब करूंगा जब मेरे पास वापस पैसे आएंगे जब मेरे पास वापस उतने पैसे मिल जाएंगे जितना मैंने इस मतलब हेवी एक्सपेंडिचर में लगाया था ठीक है ना आपने एक लैंड खरीद लिया बिल्डिंग खरीद लिया आपने आपके खर्चे थोड़े कम होने चाहिए नेक्स्ट क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप नॉर्मल खर्चे करने लगे तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं है
So instead of expanding normally, you better transfer it to reserve, keep it as a reserve, and you pay dividends only when you have sufficient money again. Okay, आपने इस कहानी के बारे में तो सुना ही होगा कि सेक्शन 222 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस डीम्ड डिविडेंड सुना है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से जब आपको पैसा मिलता है, ओके, वहां पे भी टैक्स लगता है। वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से तब पैसा मिलेगा आपको जब या तो लिक्विडेशन हो जाता है या फिर कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड देती है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड अगर देती है तो उसमें टैक्स पड़ता है क्योंकि वो कैश में देती है। वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैश में ना देके शेयर्स में दे देते तो उसको बोनस शेयर्स बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से वो कैश में ना देके वो अगर शेयर्स में दे देती है उसको बोनस शेयर्स बोलते हैं। बोनस शेयर्स में टैक्स कुछ नहीं है। डिविडेंड दे दे कैश में तो टैक्स है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, लेकिन बोनस शेयर्स दे दे तो टैक्स नहीं है। ओके, किसका सवाल है अभी? हाँ, what is the main difference between an accrued income, okay, and a pre-received income? Pre-received income. It is income received in advance. ପ୍ରି ରିସିଭ୍ ମାନେ ଆମେ ସେଟା ଏଣ୍ଡ କରିନଥିବା କିନ୍ତୁ ରିସିଭ୍ କରିଥାଏ। ଆକ୍ୟୁଡ୍ ଇନକମ୍ ମାନେ ଆମର ମାନେ ଏଣ୍ଡ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ରିସିଭ୍ କରିନି। Okay, very good. ଏଠି ତ easy ନଥିବ क्वेश्चन ଟା ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେଭେଲ କ୍वेଶ୍ଚନ ଏଠି ହାର୍ଡ ଦିବାର ଅଛି ନା ନା ଏଠି କ୍वेଶ୍चନ ନାହିଁ ଏଠି କହିବ ପ୍ରି-ରିସିଭ୍ ଇନକମ୍ ଲାଇବିଲିଟି ସାଇଡରେ ଆକ୍ରୁଡ୍ ଇନକମ୍ ଆସେଟ୍ ସାଇଡରେ ଏମିତି କହିବ ଫାଇନ୍ नो प्रॉब्लम। ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି କି ପ୍ରି-ରିସିଭ୍ ଇନକମ୍ ତ ଇନକମ୍ ରିସିଭ୍ କରିନ ମାନେ ଇନକମ୍ ଏଣ୍ଡ କରିନ ରିସିଭ୍ କରିଦେଲ ମନେ କର ସେ ଇନକମ୍ ଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବ? ଏବେ ଇନକମ୍ ଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବ? ଏବେ ମନେ କର ସରକାର କହିଛି କି ତମକୁ ଡିପୋଜିଟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ, ତମେ ୱିଡ୍ର କରିଦେଲ ଆଗରୁ, ସରକାର ତାପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାତିଲ କରିଦେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ? ରିଭର୍ସ ହେବ। କ'ଣ ରିଭର୍ସ ହେବ? गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट क्यों ରିଭର୍ସ ହେବ? Within certain time period. अच्छा, ओके फाइन। प्री-रिसीव्ड इनकम का एंट्री कौन को? व्हाट इज द एंट्री फॉर प्री-रिसीव्ड इनकम? जॉन एंट्री नॉर्मल लायबिलिटी होता है। इनकम received in advance etc. normal to remove. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो Present एंट्री income to income. इनकम अकाउंटेबिलिटी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ओके राइट है। तो इनकम को इनकम डेबिट कर दोछ हमर तो पॉलिसी है कि से जाउची नॉमिनल अकाउंट कहूची ना क्रेडिट और इनकम्स और लॉसेस आई मीन क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स कहूची ना बट एटा मिली नै हम माने हम किसी सर्विस प्रोवाइड रेंटेड करनो कौन वाला क्रेडिट वाला डेबिट जुंदी तो मैं सेड़ा जेतल पेड अन सेड़ा एडजस्ट करे सेड़ा एडजस्टेड एंट्री परसेंट इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस टा ओके जदी रिसीव्ड माने जदी रिपोर्ट होची ताले हमर सेड़ा इनकम पडा ट्रीट हे ना माने इंटरेस्ट अब सपोज मिलला सेड़ा किंतु जो पर्पस में मिलती सेड़ा यूज हेनी तो सेड़ा इनकम हिसाब ट्रीट हे जीव ना के बचाले मन करतम क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स कहै छै तो इनकम जतल क्रिएट हो क्रेडिट हेबा कथा ए तो डेबिट कर दो क्रेडिट और डेबिट कर दो यार लॉजिक क्या एसेट क्रिएट हला तो डेबिट हबो ओके फाइन लायबिलिटी क्रिएट हला तो क्रेडिट हबो ओके फाइन इनकम क्रिएट हला तो क्रेडिट हबा पता तुम इनकम क्रिएट हला डेबिट कर दो तुम तो जब पर्यंत हमें इनकम टा रिसीव करे एटा सेटा लायबिलिटी ना हला बको इनकम का रिसीव कोन ना तुम कर दो सेटा लायबिलिटी जे किंतु इनकम का डेबिट कर दो कि तुम ना कैंसिल हे होची हां कमिशन को तुम मन करो कमिशन मिलला और जदी कैश को सुना जा कोन तो सेटा कैंसिल हे होची तो सेटा हम लायबिलिटी हो ना इनकम डाले कमी जीव हम से टाइम रे मु कोन कहछि मन करो अरे तो ना तुमको कमिशन मिलिया कथा
ମନେକର ମୁଁ ବାଗେଶ୍ୱରୀରୁ କିଛି ନେଇଛି ମାନେ କନସାଇନମେଣ୍ଟ ଉଠେଇଛି, ବାଗେଶ୍ୱରୀ ମୋତେ କମିଶନ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପକ୍କା ନା, ମୁଁ ମୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଦି ମୋତେ ତ କମିଶନ ମିଳିବ ଏକା, ବୁଝିଲ ନା, ନ ମିଳି ତ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟ ତମେ ଛାଡ଼ି ନା କ'ଣ ଦେଇ ବିକି ନେଇ ବୋଲି, ବୁଝିଲ ନା, ମୋତେ ବାଗେଶ୍ୱରୀ ମିଳିବ କମିଶନ ଦେବ ଏକା, ମୁଁ ଲେଖିଦି କ'ଣ କି କମିଶନ ଆକାଉଣ୍ଟ କମିଶନ ରିସିଭ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ବୋଲେ କମିଶନ ଡେବିଟ୍ କରିଦେଲେ କମିଶନଟା ଡେବିଟ୍ ହେଲେ କମିଶନ ଦେବା ବେଳେ ହେବନି କି ଦନ ତಪ್ಪୁ ନାହିଁ सर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट अनुसार मैं भी इनकम डबल को हाँ, पहले इनकम रिसीव एडवांस कर देता ना नहीं से लॉसेस अब इनकम डेबिट हिला इट मींस कौन आगे भी लॉस भी जल्दी देला नहीं तो से आंसर भी डेबिट पारे पूजा କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲ ତମେ ଆମକୁ କୁହା ହଉନି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ୟାଶ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କୁହା ହଉନି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଶ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ, କ୍ୟାଶ ଟୁ କମିଶନ and then commission to commission received in advance, cash to income then income account debit income received in advance, sir cash ता ये कौन ही है अरे दोनों वो पैसा मिल चुका दोनों हमको पैसा मिल चुका इनकम received in advance receivable कोई ना income received in advance ना receive कोई ना receive वाले कौन है income receive कोई we are not receiving income we are receiving cash हमें कौन कुछ cash account debit commission ले कुछ commission account debit commission received in advance लिखी होती है commission कटला cash account debit commission received in advance लिखी से पहले से এটা কোটলা से ବୁଝଛ ନା ହଁ ତମକୁ କିଏ ପଚାରିବ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଉଲ୍ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ ତମେ ଥାର୍ଟ ଥାର୍ଟ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆରେ ତମେ ତ କହୁଛ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଲ୍ ଇନକମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଦି ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ୍ସ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆର୍ ଅଲ୍ ଫଲ୍ସ, ହଁ ସତ ତ ନା ନା ଜିନିଷଟା ତମେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାକ ହଜାରଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିକି ସେଥିପାଇଁ ତ ତାକି ଇଂଲିଶ ନ ବଦଳରେ ପଚାରିଲେ ଏସବୁ କହୁଛି, ଇଂଲିଶ ତମକୁ ଅନଲାଇନରେ ଶିଖେଇ ଦିଅ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝଛ ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। अरे तुम तो पूछो इनकम क्रेडिट हम ये डेबिट कोड पूछो ना है क्या सीन नहीं हमें कैश रिसीव करछो है ना राइट हां एबे कि लागला भल लागला ने बेटी के हल्का हल्का लागला ना हां नल विचार हो ना भविष्य रे केते विचार इथा ना तुम कोइ अरे आता बात नहीं था सत तो सर आगे अकाउंटिंग बेसिक क्लास और क्लास टा मन पड़ला सत ना ना वेरी ग्रुप गुड आइला ना नहीं से सेटा हां केते दिन से सर मैडम फोन कर कल निश्चय हम ऊपर नहीं नहीं कोई सर बोल वन थर्टी वन सर मैं सर को थैंक यू मैम position one हेलो हाँ ठीक है हाँ बुझा था ना क्लियर तो है हाँ सेम थिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओके सेटा साइज रिपोर्ट जो थी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग साइज रिपोर्ट जो थी प्रीपेड एक्सपेंस ले कोन हो प्रीपेड एक्सपेंस कोन ले एंट्री कोन ले प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस लिखो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस अवेलेबल कोन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को छी तो एक्सपेंस कोला एक्सपेंस क्रेडिट कोड हो पार्टिकुलर कोइ तुमको अरे कुछ एक्सपेंस क्रेडिट करिया पता ना कहीं क्रेडिट कोड दूले तमे को ना आज्ञा ना एक्सपेंस टू कैश एक्सपेंस टू कैश प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस हां एबे भल पहला ना हां प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश वाला हबो भल लागे वेरी गुड अगेन हमर वॉइस ग्रुप रे से एसेट लाइन जोड़े हम एडा हां सत दुगु टिके भाई खराब लागो ना बिजार लागो माने टिके चलियो माने टिके नो ना त टिके हां वेरी गुड सर दीदी एकला इले नाही ना से आसी एकला ग्रुप ना नाही ताके हां पमे ना मी आपले ఒక సైన్ बुझरनी आमे ఒక సైన్ चल टिके कॉस्टिंग आ जाओ बुझ हां भैया मैं निश्चय गुड राउंड आगोट राउंड अकाउंटिंग अच्छा ठीक है टेल मी एनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी which is not supposed to be redeemed in the lifetime of the company.
tell me any long-term liability which is not supposed to be redeemed in the lifetime of the company. Capital. क्यों पॉकेट से कंपनी अलवाल कैपिटल कैपिटल की कैपिटल हाँ सेटा हिंदी से आगे हो रहा है हाँ कुछ प्रोसेस बॉन्ड आए जाओ किस Irredeemable debentures. कौन सा ना Irredeemable debentures. irredeemable debentures हमारे पिछले पीरियड पर है। liability the owner's liability outsider's liability because it's business entity concept we need to follow okay owner and business are completely two different persons okay equity itself is a liability that's why it is shown on the liability side uchchadana right क्या बात है तब इधर मुझे सीन है बोंड है इधर तो दीदी आगे बढ़ जाता से बॉटल के फुल ऑफ पेपर है इधर दीदी ले बढ़ जाए दीदी ले कोई वेरी ये दिले हां मिले सर फाइल सर हो फाइल को जी फाइल ओके आई एम जॉगिंग हाउस सर क्वार्टर पार्टी को जब ये फिट जाते हैं क्या से ये सब दिव्या लगेगा ये हां ओके फाइल tomorrow what's the treatment of capital reserve तमरे कैपिटल रिजर्व আছে तम आइडिया करियो कैपिटल रिजर्व तमर আছে कैपिटल रिजर्व কি আছে कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व আছে किम ट्रीट करना क्वेश्चन आंसर्स स्पेसिफिक रिजर्व वाला रोज जोड़ के हम लोग राइट अप करेंगे उसके प्रीलिमिनरी एक्सपोजिशन एंड क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स बोनस टाइम एक्सक्यूज कमा कोरे क्वेश्चन आंसर्स ठीक है अरे मु यूटिलाइजेशन कोइछि कि रे ना सर मु तो ट्रीटमेंट कोइछि रे सर तमे यूटिलाइजेशन भाबुता तमे अरे कृष्ण एडा होछि गुगली बुझछ ना तम माइंड रे खाली कैपिटलाइजेशन नीड यूज कर दू पर धन मु ट्रीटमेंट कोइछि रे लाइब्रेरी साइड शो करे और किछ नै रे अरे अरे बाबा तुमको एडी आसी कि तुमको फॉर्म देबेवा तुम कहि पन्न चार जण सामने इसा ए कोन बिल्टेल करे उद्देश्य नै रहन भविष्य रे ए सब जिंस क्वेश्चन पछाली ए क्वेश्चन पछाले तुम राइट करियो सेट में रेकॉर्ड कर भूली जियो से रेकॉर्ड कर पठै दो हला दन टिक निकी देखियो टिट बेड देखियो मन रखियो न भविष्य रे बड़ प्रॉब्लम हो अरे खाली रेडी बसी कोठी ले सर आगे से तीन क्वेश्चन दे दो ना कौन दन और अच्छी रे बाबा एटा खाली पहिल बड़ एटा खाली ट्रेलर टा सत्या स्टार्टर बोल छाड़तले हां मेन कोर्स से दियंतु अबे अच्छी देखो रे और केते अछि अबरी दोस्त बा एजा होनी मेन बिल्डी का रे हमारो revenue reserves can be utilized to purchase an asset serious joking revenue reserves can be utilized to purchase an asset am I serious or joking revenue reserve question passes revenue reserves can be utilized to purchase an asset जोगिंग सर
रिलीजन हां रे को रे Joking, sir. ଏବେ ଦିବ୍ୟାର ଭାଇ ପୂଜା ଚାଲନି ପରେ ଓକେ ହଁ ଗଲେ अरे तू बेल कर रे हां तू हां हां ये राजस्थान serious damn serious always remember revenue resource can be utilized to purchase capital assets किमिति मन रखियो तम बाबा को सैलरी रो तमे घर किनि पारि तम बाबा को सैलरी रो कि इनकम रो तमे घर किनि पारि नो प्रॉब्लम किंतु घर पाई लोन आनी कि मसला किनि पारि तमे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स रो तमे रेवेन्यू एक्सपेंसेस करि पारियो केबे तमे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स रो रेवेन्यू एक्सपेंसेस केबे करि पारियो किंतु रेवेन्यू प्रॉफिट्स रो लॉन्ग टर्म करि पारि ऑलरेडी जब लोन नहीं जो तमे घर किनिया पाई तमे एडी गर्लफ्रेंड सहित पार्टी में पळयो तापो सैलरी रो कर पारो किंतु सैलरी रो घर करि पारि ऑलवेज रिमेंबर रेवेन्यू रिजोर्स रो कैपिटल एक्सपेंसेस करि पारियो किंतु कैपिटल प्रॉफिट रो तमे रेवेन्यू एक्सपेंस करि पारियो इट इज अगेंस्ट प्रूडेंस ओके ठीक আছে हां ता तमर হবে हां तमन नै बा पेज भांगला प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व छाड़ के और कौन सी फ्री रिजर्व पे करियो क्वेश्चन बॉक्स मन रखिए वो सब फ्री रिजर्व्स होते हैं जो डिविडेंड्स के लिए बने होते हैं वो सारे फ्री रिजर्व्स हैं जो डिविडेंड्स के लिए बने होते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्री रिजर्व्स इज दैट एनी रिजर्व व्हिच इज यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स इज अ फ्री रिजर्व ओके remember it's difficult actually it's beyond your course but I wanted you to learn certain things workman compensation fund investment dividend equalization reserve ओके आपने डिबेंचर रेडिंग कर लिया फिर भी वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बाकी है तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो रिजर्व फंड नाम का है ओके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है सरप्लस आता है तो वो भी फ्री रिजर्व्स है जो भी रिजर्व्स आपके डिविडेंड यूज करने में जा रहा है तो वो सारे फ्री रिजर्व्स है पक्का फाइन सेक्शन 8 कंपनी का डिविडेंड दो नहीं Section 8 company prevents payment of dividends. Fine. So where does the Section 8 company utilize profits? Nature objects Nature objects में Fulfill करे, fulfill fulfill अच्छा fine. Nature objects fulfill करने को लियो. तो Section 8 company तो सेम भी nature object का profit आना था ना? हाँ So कौन से तरह utilize करते हो? ऐसा लेते जन थिबे ताके डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट और नहीं पाइबे ना Profit आने पर ना distribute तो करते हैं. हाँ डिस्ट्रीब्यूट में जहाँ भी सोशल वेलफेयर पाएगा यूज करिए सर अच्छा मान लो इन सिचुएशन अला 31 मार्च सुधा से फाइनेंशियल अकाउंट्स करला ताको प्रॉफिट मिलला सरप्लस मिलला यूटिलाइज करिया पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर करला सो फॉर 31 मार्च सुधा जो फाइनेंशियल ईयर खत्म ହେଇଥିଲା बैलेंस शीट कोन लिखियो एबे कोई थी एक मिनट The way we going to कि any reserve that can be utilized for the payment of dividends is a free reserve. But here, he cannot utilize for the payment of dividends because he is prohibited from payment of dividends under Section 8. Section 8 company is prohibited. बुझला ना? जो purpose पे से dividend माने profits use करियो, से purpose का ही fund इस अवरे liability side show करियो पड़ेगा. फंड इज Specific fund, specific reserve इस अवरे. जो purpose में use करियो, से purpose में fund इस अवरे रखियो. इट मींस इट स्पेसिफिक रिजर्व Specific reserve टाइप का स्पेसिफिक रिजर्व टाइप का फाइनेंशियल लायबिलिटी साइड में रखियो. ठीक আছে? ओके अच्छा कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म भितर लायबिलिटी साइड रे कोन डिफरेंस तमे फाइंड आउट कर पारे
कंपनी और पार्टनरशिप हम भीतर लायबिलिटी साइड कौन डिफरेंस फाइंड आउट करबे एसेट साइड तो सब सेम एसेट में कोई डिफरेंस नहीं ए भी एसेट क्यों से भी एसेट क्यों यार भी कैश है तार भी कैश है यार भी स्टॉक थियो तार भी स्टॉक थियो किछि प्रॉब्लम नहीं यार भी इन्वेस्टमेंट थियो तार भी इन्वेस्टमेंट थियो जहां प्रॉब्लम लायबिलिटी साइड कौन नहीं करेगा पार्टनरशिप रजिस्टर्ड माने I'm not the guy. सर टिकट बोल सांपर कैपिटल देतो कौन पार्टनरशिप हमरे बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट लागुनी हां सर ଆମର ଅଛି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିକି ତମେ ଏକୋନି କନସେପ୍ଟ ପିଲା ବନେଇ नो सेपरेट लीगल लायबिलिटी कभी ତାକୁ ନାହିଁ ଏଣ୍ଟିଟି ଆଉ सर ड्राइंग हां जिक्की दिटा काम दिटा କାଟ କେନ୍ ବୁଝିଲ ନା ଏମିତି ଆଉ କଣ କରିବ इक्विटी शेयर कैपिटल साइड पड़ियो हां ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ अप्लाई करे से फाइनल रो पड़ी कि इंटरनल को किलो प्रोटोकॉल पिला रही बुझी फाइनल तो बच्चा रो बोर्ड चाहि 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 पिट दो सब एମିତି ईबीए कौन रे वेपन इकोनॉमिक वैल्यूएटेड से सब मिसेबो मन से सैलरी तापर तांको बांटी बपर वैल्यूएटेड करे जहां जब मथियो से ऊपर चिकी गवर्नमेंट ए जगह बाहर पड़ जाए बीडी माने कौन दनो हां बीडी माने अच्छा आस्क माने कौन दनो हम परचेज आइ बाबा कहियो नै आर्बिट्राज बोले कौन दनो जते बळे हम गोटे माने जते हमर बेड आप कॉल सर बेड आस्क करे जति किछि डिफरेंस थि बने को अच्छा जब अधिक गोटे काम थिबो पोर्टफोलियो माने कोन माने रिस्क हम देखिया पड़े हम गोटे समान पैसा गोटे जगह ना पके सब बेटा माने कोन बेटा रिस्क गोटे सिस्टमैटिक रिस्क एटा अछि कोन फाइनल रो पिला जाबो बुझछ ना एंदी इंटर हमरो फाउंडेशन प्लस 2 भूली जेंदी आदरे लेबे कोइ दे बरा वेरी गुड ओके सो दिस इज द बेसिक अकाउंटिंग रो बुझछ ना आउरी अछि वीडियो शेयर करिबी नोट करिबो भविष्य तुम पुणी ये जिन पचार बुझल ना नोट कर प्रॉब्लम हम ना तुम माने तुम जो पढ़ुच ना से पढ़ियो खाली तुमको सेटा ही दिया होची जोडा को तुमको सॉल्व सॉल्व होची भीतर के जिंस अछि तुम जानि परियो आउरी अछि केते बा एटा कहली बरा खाली ट्रेलर आगा आउरी केते जिंस अछि हेछि ना वेरी गुड हां सर हेछि सर कौन कोई स्टार्ट कर दो एडवर्टाइज करके सतो अच्छा अच्छा